Ya, horas ma dihita saluhutna. Ya, mulyati ma dihita saluhutna. Jadi, Jupang hita muse di bagasan tikyon. Ya, jadi di bagas perjepangata di bagasan tikyon. Hatan itu hata ima nagabi si jahauta ima sian Yohanes bidu 10 ayat 10 sada 1 ayat 20 sada. Ya. Yohanes bidu 10 ayat 10 sada 1 ayat 20 sada. Ya, tabahana ayat 20 itu dohot 20 alu. Ya, dison ima taringot isema Tuhan Yesus. Ya, dilo Tuhan Yesus ima taringot tu parmahan. Ya, Tuhan Yesus madokon ibana do parmahan nadenggan. Jadi marhite hatani tu hataon asa tatada ibana Tuhan Yesus itu parmahan nadenggan. Jadi alani aha na diule ibana ima songun parmahan nadenggan. Manang aha na dibahin ibana, manang aha na dipatupa Tuhan Yesus sebagai parmahan nadenggan ibana tu akka biru-biruna. Tu akka hita jolma. Ima nagabe hijahaota di bagasan tikyon. Ya, martangyang metajmulo. Di pasat kami mauliate tu adopanmu Tuhan Yesus ala di patu-patuhan kami di bagasan tikyon buy kami jupang ala adong hatam nagabe si jahon nami nagabe si renukonon nami si rimang-rimangin kami asa di tadahami ho Tuhan Yesus do parmahan nadinggan ima na parmahaton ngulu nami asa ditadahami ahado na diula Tuhan Yesus na dibahin Tuhan Yesus na dipatupa Tuhan Yesus dibahami sebagai parmahan nadinggan alani asa ditadahami ho Tuhan Yesus do parmahan nadinggan jala olo hamiro tu Tuhan Yesus ima si parmahan nadinggani. Torangi rohanami, pikiran nami, buka rohanami, pikiran nami, asa mangatusi hami, di bagasan hatam na dijahami, di bagasan tikyon. Di bagasan warmu, Tuhan Yesus, hai mangido. Amin. Ya, jadi si jahauta di bagasan tikyon ima buku ni si Yohanes ima Yohanes 10 ayat 10 sada 1 ayat ya 20 sada ya dison temana ima Tuhan Yesus parmahan nadenggan dohot biru-biruna. Jadi di dokon dison Tuhan Yesus parmahan na denggan. Berarti mulu Tuhan Yesus parmahan na denggan berarti adong parmahan naso denggan. Ya, berarti mulu Tuhan Yesus manang adong parmahan na denggan berarti parmahan na denggan dibawan aha na di parmahan na itu nadinggan. Ya, jadi mulu kebalikan na parmahan na sudinggan dibawan ma na di parmahan na tunaso
dengan buah dibaan dan dengan diparmahan dan dengan diurus dan dengan dilen mangan dan dengan dilean minum. Jadi parmahan ini ima na mengurusi ya na pinarmahana ya molotaida dipanngulus setiap hari adong parmahan biru-biru, adong parmahan ya habing, adong parmahan horbo. Jadi nah di parmahan nai diurus ibana. Adong parmahan na dinggan adong ya naso dinggan. Ya dison tatada ima Tuhan Yesus parmahan na dinggan. Ya tajaha mulai ayat 10 sada. Parmahan na dinggad do angguahu. Di seahon parmahan na dinggan ido hosana humokop aka biru-biruna. Alai anggo na niupaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di ida perobabiat ditadikod do biru-birui lahomamurus gabe di sorobabiat ima biru-birui jala di pasrahkon. Ay si pangagaji do ibana naso su marihon aka biru-birui. Audo parmahan na dinggan hutada do aka nadiau jala ditada nasida doau. Songon amai na tumadda au jala au tumadda amai jala husyahod do hosaku humokop biru-birui. Adong dope akka biru-biruku na asing naso sian baraon. Ikodohot doi tugihonokku tangihonon nasida do suaraku dung i gabi sada punguan mai jala sada parmahan. Alani oddo ubahen dihaholongi amai au ala hulehon hosaku asa jalo okku muse. Idang adong nama buat isian au sian lomokku doi hulehon namar huaso do au mangalehon namar huaso do au majalo muse ima patik na hujalo siadamang. Dungi marsalisi mamuse akka jahudi alani akka hata odeng torop do sian nasida medok nasibolisod do jalan nariti do ibana aha patangi tangyo munai akana asing medok idang tung hatani sibulison tung tarukap sibulis ima tung tarukap sibulis tung tarukap sibulis ima matani nama pitung ya onma tajaha parjulo ay 27 ditangihon aka biru-biru kudo suaraku jala utada do nasida di ihuton nasida doau gabe hulehon tu nasida hanguluan saliling-liling na idang be mago nasida saliling-liling na jala idang tarapas manang ise nasida sian tangakku. Ya aiduk dalu gabe hulehon tu nasida hanguluan saliling-liling na idang be mago nasida saliling-liling na jala idang tarapas manang ise nasida sian tangakku. Ya onma ya nagabe si jahote di bagasan tikyon. Ya perjoilokon ay sa pusada aha parmahan na dinggado anggo au disiyahon
parmahan na dinggan ido hosana humokop aka biru-biruna. Ya onma tajaha nagabe parjolo siren konota di bagasan tikyon. Ahadokon Tuhan Yesus parmahan na dinggan do anggo au. Ya, jadi on ima sada pengakuan sian Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus dokon, Tuhan Yesus madokon tu hitaha parmahan na dinggado anggo au. Ya, jadi Tuhan Yesus si parmahan na dinggan. Berarti mulo ibana parmahan na dinggan, berarti ibuan ibana ma ima biru-biru na tu nadinggan. Iya. Diturun na kindokon arung parmahan na ni upaan. Ya, jadi parmahan na dinggan dibuan ibana ma biru-biru na tu nadinggan. Jadi parmahan diurusi ibana ahana di ibana. Ya, jadi mul Tuhan Yesus parmahata berarti Tuhan Yesus imana mangurus kita. Jadi sonari aha na dipatupa Tuhan Yesus ibana madokon ibana do parmahan na dinggan molo songoni aha na dipatupa ibana di kita manang aha na dilehon manang dibahen manang diula ibana di kita bukti na ibana parbahan na dinggan alana molo taida sian on dung didokon ibana songni asa taboto mangihuton ibana. Ya, tatadda ibana dungi ta boto mangihuton ibana. Taulangi parmahan na dinggan do angguaung diseahon parmahan na dinggan ido hosana humokop aka biru-biruna. On ma parjolo na diula Tuhan Yesus tu aka biru-biruna. On ma parjolo na diula Tuhan Yesus tu aka kita jolma. Aha, diseahon parmahan na dinggan ido hosana humokop aka biru-biruna. Di dia disiahon ibana hosana ima di hau pinor silangi. Tuaha dilehon ibana naing makokop kita aka jolma. Asa malua kita rela Tuhan Yesus berkorban ibana di hau pinor silangi. Tu kita jolma. Aha tujuanna ima ayat 20 anon. Didokon aha gabe hulehon tunasida hanguluan saleleng lelengna. Jadi diseyahon parmahan na dinggani hosana humokop aka biru-biruna asa biru-birunai dapotan hanguluan saleleng lelengna. On masada na dipatupa Tuhan Yesus ibana parmahan na dinggan. Dido ibana parmahan na dinggan. Dibuktihon ibana parmahan na dinggan. Diseahon parmahan na dinggan ido hosana humokop aka biru-biruna. Diseahon Tuhan Yesus ido hosana humokop kita jolma. Asa malua. Ya, on masada parjolo ima na diula parmahan na dinggan. Ya, ayat 12 alai anggo na ni upaan jadi adong parmahan na ni upaan. Naso parmahan situtu jadi na ni upaani dang parmahan situtu ibana. Naso na puna biru-birui di ida peroba biat ditadikod do biru-birui lahumamurus
gabe di soro babiat ima biru-birui jala di paserakon. Ais pangagaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui. On ma permahan nani upaan. Dia dang rela ibana berkorban untuk biru-biru nai asal malua biru-biru nai molo disoro babiat. Jadi molo arong ancaman tu biru-biru nai lari ibana dang olo ibana majaga biru-biru nai dang olo ibana ya berkorban tu biru-biru nai. Alai parmahan na dengan ima Tuhan Yesus olo ibana ima diseyahon hosana humokop aka biru-biru nai. Iya. Teterusan ayat 14. Audo parmahan na dengan hutadda do aka nadiau jala ditadana sida do au. Ya, naparjolakin disehahon hosana. Ya, napaduahon audo parmahan na dengan hutadda do aka nadiau jala ditadana sida do au. Iya, jadi Tuhan Yesus ditanda Tuhan Yesus isena di ibana. Ditanda Tuhan Yesus ise biru-biruna. Ditanda Tuhan Yesus ise na porseya di ibana. Jadi nang kita dokon berarti au porseya. Ya, au biru-biru. Alaina pasti manada sada Tuhan Yesus itanda hita. Ya. Au do parmahan na dengan hutadda do aka nadiau. Ya. Tuhan Yesus manada ise nadi ibana. Tuhan Yesus manada ise na masuk do di milik ni ibana. Ise na porseya di ibana. Jala ditadana sida do au. Jadi arung hubungan timbal balik parmahan na dengan ditada ima na di ibana jala hala na porseya tu ibana ditada Tuhan Yesus. Jadi arung sada hubungan kenal mengenal. Iya. Jadi dambu sada sisi au porseya ale Tuhan Yesus pe ditada hita pe manada Tuhan Yesus. Oma napaduahon. Ya, ditada Tuhan Yesus ise punani ibana. Ya. Ayat 15. Songon amai na tumadda au jala au tumadda amai jala husyahod do saku humokop aka biru-birui. Ya, diulangi. Adong dope aka biru-biruku na asing na sosian baraon ikodohot do akai to gihonoku tangi honon nasida do suaraku dong i gabe sada punguan mai jala sada parmahan. Ya. Taulangi ayat 16. Adong dope aka biru-biruku na asing. Ya. Na sosian baraon. Berarti on adong ya biru-biru na asing. Adong dope aka biru-biruku na asing na sosian baraon ikodohot do aka ito gihonokku tangi honon nasida do suaraku dung i gabe sada punguan mai jala sada parmahan. Iya, masukna adong dope aka biru-biruku na asing. Jadi parjolo Tuhan Yesus ro ibana tu hala Israel. Jadi luar ni hala Israel didokon adong dope aka biru-biruku na asing. Jadi hala
na porseya tu Tuhan Yesus di luar ni hala bangsa Israel. Ya, adong dope aka biru-biru kuna asing naso sian baraon. Iko dohot do akai togi honokku. Jadi hala na di luar bangsa Israel gawi porseya tu Tuhan Yesus ima didokon biru-biru sian na asing. Alai gabe sada punguan ima Tuhan Yesus parmahana. Ya. Ya mungkin orang mangatusi ta ulangi sahan lain. Adong dope aka biru-biru kuna asing naso sian baraon. Jadi hita di luar ni bangsa Israel nagabi porseya tu Tuhan Yesus hita mamaksuna di son. Dung porseya hita ditogihon Tuhan Yesus hita gayu porseya hita dungi gabi sada punguan mahita do ala biru-biru nasian bangsa Israel sendiri jadi sada parmahata ima Tuhan Yesus. Jadi hita na di luar ni bangsa Israel nagabi porseya di Tuhan Yesus dohot mahita sapunguan dohot nasian hala Israel sendiri na porseya di Tuhan Yesus gabi biru-biru ni Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ima parmahata. Iya. Tahu ulangi. Adong dope aka biru-biru kuna asing nasosian baraon ikon dohot do akai togihonokku. Jadi hitape ditogihon Tuhan Yesus. Tangi honon nasida do soraku dung gabi sada punguan mai jala sada parmahan. Sada tibatata, sada tuhata, sada parmahata, ima Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Alani odo ubahen dihaholongi amai au ala hulehon saku asa jalo oki muse. Idang adong nama buat isian au sian lomokku di hulehon namar huaso do au mangalehon namar huaso do au majalo muse. Ima patik na hujalo sian damang. Dungi marsalisi mamuse akka jahudi i ala ni hata odeng. Ya, jadi dung di dok Tuhan Yesus ibana parmahan na denggan. Dungi marsalisi muse ma akka jahudi i ala ni hata odeng. Torop do sian nasida madok nasibolison jala naritik do ibana. Aha patangi-tangi munai akan ang asing madok ida tung hatani nasibolisoni tung tarukap sibolis i tung tarukap sibolis ma matani nama pitung. Iya, jadi dung didok Tuhan Yesus ibana parmahan na dinggan adong dua respon manang sikap ni hala nama begisa. Ya, sana madokon ya nasibolison jalan naritik do ibana. Aha patang-tangyo munai. Ya, jadi dung didokon Tuhan Yesus ibana parmahan na dinggan. Ya, dua respon ni hala na begisa parjulo adong na mangatusi manang adong na porseya. Ya, ison hala na so porseya. Ya, didokon aha nasibolison jalan naritik do ibana aha patangi-tangi munai dan porseya ibana Tuhan Yesus i parmahan na denggan. Ya, napa dua ho naik 21 akan na asing madok ida tung hatani nasibolisoni tung tarukap sibolisi tung tarukap sibolis ma matani nama pitung. Iya, napa dua hon adong na porseya di ibana parmahan na denggan. Ay dokon akan na asing madokon
idda tung hatani sibulis tung tarukap sibulis tung tarukap sibulis matani nama pitung iya sada porseya sada dang porseya iya. Jadi Tuhan Yesus dido ibana permahan na denggan adong na porseya adong naso porseya ya taterusan ayat 27 ditangihon aka biru-biru kudo suaraku ya on biru-biru ditangihon aka biru-biru kudo suaraku jalahu taddadu nasida. Jadi halak na porsiai tadani ibana halak na porsia dibege ibana suarani Tuhan Yesus. Ya. Ditangihon aka biru-biru kudu suaraku jalahu taddadu nasida diihuton nasida do au. Jadi halak na porsiai halak biru-biru ni Tuhan Yesus diihutot Tuhan Yesus. Iya. Halak na porsiai diihuton Tuhan Yesus. Bukti na hita biru-biru ni Tuhan Yesus. Tabigi suara ni Tuhan Yesus. Taihuton Tuhan Yesus. Jala dison. Ditangihon aka biru-biru kudo soraku jalahu tadda do nasida. Diihuton nasida do. Si tapi manada Tuhan Yesus. Ayat 2 itu. Ayat 20 lalu. Gabi hulehodo tunasida hangoluan saliling-liling na idang be mago nasida saliling-liling na jala idang tarapas manang ise nasida sian tangahku. Jadi hala naung di bagasan Tuhan Yesus dang be boy tarapas ima na asing. Ya. Gabi hulehodo tunasida hanguluas saliling liling na. Ahana dipatupa parmahan na dinggani, ahana dilehon ibana, ya. Aha na diula ibana mo sa dihita, ima dilehon tuhita hanguluan saliling liling na. Ya. Jadi Tuhan Yesus parmahan na dinggan dibuktihon ibana didokon ibana, dilehon, dihita, hanguluan, saliling, liling na. Iya. Dia ta atusi dison. Iya. Takini dokon, ay 10 sada, parmahan na dinggad do anggo, au. Iya. Ahana di patuba parmahan na dinggan, manang ahana di ulay ibana, manang ahana di bay ibana, parjulakin di seyahon ibana hosana humokop aka biru-biru na napaduahon ditadda ibana biru na napatuluhon ya ditogihon biru-biru nai ibana ya dungi dilehon ibana muse hanguluan saliling liling na tu ya biru-biru na ya parmahan na dinggad do angguaw disiyahon na parmahan na dinggan ido hosana humokop aka biru-biru na ya sa plopat aw do parmahan na dinggan hutadda do aka na diyaw jala ditadda nasida do aw jadi ditadda Tuhan Yesus ise na porseya di ibana ay duplalu gabi hulehod do tunasida hanguluwa saliling liling na idang bimago nasida saliling liling na jala idang tarapas manang ise nasida siyan tangaku jadi parmahan na dinggani dilehon ibana hanguluwa saliling liling na ima tuhala na porseya di ibana manang tu biru-biru na. Ya, jadi ahama nagabi rinungat tadison. Jadi taeda dison Tuhan Yesus ibana ma permahan
nadinggan. Ahana di patupa ibana, di seyahon ibana, hosana humokop aka biru-biruna. Ya, Tuhan Yesus rela mati di hau pinor silangi asa malua hita jolma. Dapat duahon ditada Tuhan Yesus hita. Dapat tuluhon di lehon ibana hanguluan saliling lilingna di hita. Asa nakin adong dope akka biru-biru kuna asing. Iya, jadi nangpe hita di luar ni halak bangsa Yahudi. Nasosian baraon ikodohot do akka itu gihonoku tangi horon nasida do suaraku dung gabe sada punguan mai jadi jalasada ma parman. Jadi hita na porsea di Tuhan Yesus gabe sada punguan mahita dohot hala Israel sendiri na porsea Tuhan Yesus parmahata. Ya, ditogihon Tuhan Yesus hita. Ya, gabe ibana ma parmahata. Jadi kindung dokon ibana adong dua respon ni hala, adong na porsea, adong manang nadang. Jadi naredong atrison nunga Tuhan Yesus ima parmahan nadenggan di hita. Iya, di siyahon ibana hosana humukop hita, di tadda ibana do hita, di papungu ibana hita, di lehon ibana hanguluas salengling na tu hita, jalan di dokon ibana dang adong hita nagabi mago, jala dang adong nabuhi mangarapas hita siyan tangan ni ibana. Iya. Jadi panukunan di hita salhuna nunga hita gabi biru-biru ni Tuhan Yesus. Manang nunga Tuhan Yesus gabi parmahan na dinggan di guluta. Mula ibana parmahan na dinggan di guluta nunga di seyahon ibana kosana humokop hita gabi malua hita. Di lehon ibana tu hita hanguluas saliling lilingna. Ditada ibana hita. Jadi hita na porsea di Tuhan Yesus, ditada Tuhan Yesus. Jadi buat tabahan penukuna di hita isema parmahata. Parmahan na dinggan ima Tuhan Yesus, parmahan na diupaan adong. Parmahan na dinggan dibawan mahita tu na dinggan. Ima hangguluas saliling lilingna. Ya, onma nagabi hatan itu hata nagabi redung hata di hita di bagasan tikyon. Tuhan Yesus ma nama semasih kita saluhutna. Pertanyaan mahita mau lihat Tuhan dunga dilehot Tuhan dihami adong waktu nami boy mabegi hatam Tuhan Yesus do parmahan nadinggan di seyahon Tuhan Yesus hosana humoko biru-biruna ima hama mate ni Tuhan Yesus di hau pinor silangi asa hami halak na mardosa on gabi malua hami sian dosa nami Jali tada hami Tuhan Yesus di tada Tuhan Yesus do hami sada persada jala di lehon Tuhan Yesus do di hami ima hanguluan saliling ni lilingna jala hami dang sian hala Israel isad diri, sian hala di luar bangsa Israel, alay di papungu Tuhan Yesus ami, ditugihon Tuhan Yesus ami, jala di pasada Tuhan Yesus ami, gabe sada punguan. Ima biru-biru ni Tuhan Yesus ima si parmah kami. Mulia Tuhan buat hatam na di bigi hami bas natikyon, bo ditadahami ho, jala bo ditadahami hami di bawah senggulu nami, bunga Tuhan Yesus gabe parmahan nami manang nadang, jala boy adong dibayad hami sada keputusan di bawah senggulu nami, bo dijakon hami Tuhan Yesus ma parmahan na denggan di bagasan bulu nami.
Mau lihat di oleh Tuhan, tu di mana bediai, nama jagai hatam na di bagi hami, di bagasan tikyon, di bagas rohanami, di bagas sugarmu, Tuhan Yesus, hai martangyang. Amin. Ya, mau lihat di kita, salhu na, Tuhan Yesus, na masuk kita. Amin.